Itu ada di setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube Nusule Terapi Cirebon, dulur. Sekian saya lagi makip sedulur. Diundang nih Mas Tisna. Lagi sakit, lagi belenak. Solid berang dina Mas Tisna. Sakit teh. Solid orang dina. Oh, orang dinas dulur sakit teh. Apa kan dirasa ke? Oke, benak flu batuk KPK santri kate. Awak tenak, flu, batuk, pilek sedulur. Lagi musim pancaroba. Jaga kesehatan supaya selalu sehat. Jangan begadang terus dulur. Kalau nggak ada gunanya, mendingan turu. Mudah-mudahan dengan izin Allah diparingi kesembuhan dan juga baik semua sedulur. Soalnya kula je pengen apa, kula bae durung istirahat dulur, masih keliling-keliling terus. Bengi awan esuk sore hayo wis dulur, mugi kula paling sehat dulur. Supaya bisa kanggo nulung wong sejer dulur. Niate kanggo ibadah dulur. Mugi diparingi kesehatan atas diri saya dan atas Mas Sutisna. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim. Sabana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati annani wa sifaya wa nuri absari wa jiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati annani wa sifaya wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyati abnani wa sifaiha wa nuri absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah.
Jadi gimana? Subhanallah walhamdulillah wala. Subhanallah walhamdulillah wala. Subhanallah walhamdulillah wala. Subhanallah. Allah. 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 Aduh. Namanya air putih kita. Ikaw masuk. No? Ikaw no? Yula. Lepas aku mah yang timpun ya tak. Aku nasa timpun ya tak. Ambil anak film ya tak. Hinanta aja. Lagi micet. Kita asisten Pak. Kita asisten. Iya. Ada apa sama sih? Aku katanya terusan. Ada betul. Angat na, angat.
Ya. Teleponnya AA ya? Dia boleh nggak? Boleh. AA lah. AA Alhamdulillah dulu selesai. Gimana, di sana, setelah diterapi dipijat masih berat nggak kepalanya? Alhamdulillah agak mendingan sih. Mending, tapi masih ada ini di sini. Ada gimana? Oh, di situ. Kalau saya masalah pilek nggak bisa dulur. Itu bagian medis dokter. Kalau ringan, kepala, insya Allah dulur. Ini enggak? Gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa jiyaiha wa afiyati annani wa sifaya wa nuri absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la subhanallah walhamdulillah. Allah. Ibu nak masih enak. Moga-moga diberi kesehatan dulur. Dengan atas izin Allah dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.